Jadi sampai sini gitu tiga. Nggak boleh kayak gitu, woy. He was in the right. He will fly to Ayo, juga. the month after next. He will fly to Tokyo. And the moment he Audrey, membaca juga bentar. Cepat nggak boy, kau tuh. to spend a week abroad. He will return to London the week after next. He is only 41 years old and he has already to nearly every country in the world. Mr. Hill is a very lucky man, Nina juga yang paling but his wife isn't very lucky. She usually stays at home. Pelajaran 93. Tuan Hill adalah tanggapan kami. Dia adalah seorang pilot. Dia pernah di RAF. Dia akan terbang ke New York malam di Jepang. Setelahnya dia akan terbang ke Tokyo. Saat ini dia di Madrid. Dia terbang dari Spanyol 1 minggu yang lalu. Dia akan kembali ke London minggu setelahnya. Dia baru berumur 41 tahun dan dia telah berada di hampir setiap negara di dunia. Tuan Hill adalah seorang lelaki yang sangat beruntung, tapi istrinya tidak sangat beruntung. Istrinya biasanya berada di rumah. aku belum jadi kue. Aku mau bikin Next when will you go to Accra this week? Will you go Athens this morning? Will you go to Berlin next week? Will you go to Bombay the week after next? Will you go to Geneva this year? Will you go to London this month? Will you go to Madrid the month after next? Will you go to Moscow the next Ya, year? daftar. Will you go to Europe next month? Will you go to Paris next week? Will you go to Rome? Bicara saja. Will you go to Stockholm this week? Will you go to Sydney this month? Will you go to Tehran this year? Will you go to Tokyo next week? Nah, sekarang ini. When did you baca? When did you Go to go to Accra. Accra? Nah, jawabannya yang gini, Mas. Coba satunya. Last week. Nah, when did you? When did you go to Athens last month? Oh begitu. Ya. When did you go to Berlin this week? When did Last yang ini Ji pilihannya. Hah? ini. When did you go to Berlin last month? When you go When did? when did you go to Bombay last week? When did you go Kapan kamu pergi ke Bombay? Jawabannya minggu lalu, last week. Last month bulan lalu, last year tahun lalu. Ngerti? yeah. When did you go to Geneva Jawab. last month? Last month. When did you go to London last year? Ya. When did you go to Madrid last week? When did you Guru. go to Moscow Lagi. 14 sampai last year? 16. When did you go to New York? Dua mau balik. Dua mau balik lagi. Hah? Paris Dua nih? last 14 15. when Aduh, capek. last year? When did you go to Stockholm last week? When did you go to Sydney last month? When did you go to Tehran last year? When did you go to Tokyo last week? Pelajaran 94 minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, minggu ini, bulan lalu, tahun ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 minggu ke depan, 2 bulan ke depan, 2 tahun ke depan. Akankah kamu pergi ke Accra bulan ini? Enggak usah ulangi nih.
Kapan will you go to? Ya, Udah jadi deh. akankah kamu pergi ke? Baca coba. Akankah kamu pergi ke Accra? Aku mau pakai. Hah? Enggak ada jawabannya. Pulang dulu. Boleh Ji. Lanjut nih. Oh iya. Ngerti lagi? Kamu pergi ke Athena. Stop, gimana dalam bahasa Indonesia? Akan kamu pergi ke Bombay, akankah kamu pergi ke Mau do, Jenewa, die. apakah kamu akan pergi ke London, Ini apakah die, kamu akan do, pergi ke die. Madrid, akankah Ini kamu nggak pergi sampai ke lagi pakai Moskow, die. akankah Boleh, Ji, kamu juga pergi sama ke ya, New die. York, akankah kamu Kalau pergi ke Paris, ini bedanya Salah pakai satunya. akankah Salah satu kamu yang kamu pergi ke pakai. Roma, apakah Do. akankah kamu pergi ke Stockholm, Die. akankah kamu pergi ke Die. Sydney, akankah kamu pergi ke Teheran, akankah kamu pergi ke Tokyo, kapan kamu pergi ke Accra, minggu lalu, kapan kamu pergi ke Athena, bulan lalu, kapan kamu pergi ke Berlin, tahun lalu, kapan kamu pergi ke Bombay, minggu lalu, kapan kamu pergi ke Jenewa, bulan lalu, kapan kamu pergi ke London, tahun lalu, kapan kamu pergi ke Madrid, minggu lalu, kapan kamu pergi ke Moskow, bulan lalu, kapan kamu pergi ke New York, tahun lalu, kapan kamu pergi ke Paris, minggu lalu, kapan Ayah sudah kamu membaca. pergi ke Roma, Ini udah. minggu lalu, Udah membaca? kapan kamu pergi ke Bentar, membaca ya. Stockholm, bulan lalu, kapan Ini. kamu pergi ke Sydney, tahun lalu, kapan kamu pergi ke Teheran, minggu lalu, kapan kamu pergi ke Tokyo, bulan lalu. So 95. To reconstruct London, please. What time will the next train leave? At 9 minutes past 8. Yes. Which platform? Attendance. Platform 2 over the bridge. Again. What time will the next train leave, George? At 8:90. Okay, we've got plenty of time, George. cut. It's Memotong. only 3 minutes to 8. Okay, let's go Terus. and have a Di. drink. Menggali. There's a bar next door to the station. George, we had Jangan ditulisin. Kalau jadi U ini. station no again. Porter, George. Dik, dak. Nah, jangan ditulisin itu supaya jadi dok jadinya. Porter, you just missed. Jangan ditulisin itu. But it's only 8:50. Kemudian menyelam. 10 minutes Dive, ago. dove, When the next train Menyelam. reported in 5 hours time. Pelajaran 95. George, 2 tiket untuk ke London, tolong. Jam berapa kereta akan berangkat? Attendant di 19:08. George, Serambi stasiun yang mana? Attendant, Serambi stasiun 2, melewati jembatan. Ken, jam berapa kereta berikutnya berangkat? George, pada 8:19. George, kita mempunyai banyak waktu. Attendant, ini 3 menit menuju jam 8. Ken, ayo kita pergi dan mendapatkan minuman. Ada sebuah bar di dekat stasiun. George, kita sebaiknya kembali ke stasiun sekarang. Ken, Porter, tiket tolong. George, kami ingin mendapatkan pada 8:19 ke London. Porter, Anda baru saja ketinggalan. George, apa? Ini baru 8:15. Porter, saya mohon maaf Tuan, jam itu 10 menit terlambat. George, kapan kereta berikutnya? Porter, dalam 5 jam ke depan. Aku mau jalan aja main. So, 96. What's the Exact time. exact time? Nyanya 4 o'clock. Jam 4. Jam berapa nih? 8. 8 o'clock. 8 o'clock. What's the exact time? panggil kok. What the? Audrey. What's the? Audrey
Bilang what's What's the exact time? jam berapa ini? 8 jam 9 lewat 10. 9 10. Oh, begitu Ji. Ya, ngerti Ki? Dibaca tuh ini. Iya, baca setiap what's the exact time ini lagi baca lagi mulai dari awal. What the Ada exact S-nya. time? Ini. What's What's Dadah, the Audrey. exact time? Jadi Audrey beden na. 8 o'clock. ah, What's the exact time? 9, 10 ya. o'clock. Oh, what's the exact time? 10, 15 mau. 15 O'clock. o'clock. What's the exact time? 11, 20 o'clock. What's the exact time? 12, 13 o'clock. 12:30. 30. 30 o'clock. Kalau 13 13. Nanti Yeah. What's the exact time? 35. 1 1, 35. 35 o'clock. What's the exact time? 2:45. 45 o'clock. Apa? What's the exact Udahin. time? 3:55. 55 o'clock. Berapa jam berapa nih? 355. Ya, 3:55. Ya, 55 kan. What's the exact time? 4 o'clock. What's the exact time? 5 o'clock. What's the exact time? 6:20. 6 6:20. o'clock. What's the exact time? 7 7 5 o'clock. 30 mau. 7:30 mau. Nah, ini baca. Pelajaran 96. Jam berapa waktu yang tepat? Jam 8:02. Jam 9:07. Jam 10:15. Jam 11:20. Jam 12:30. Jam 1:35. Jam 2:43. Jam 3:56. Udah bisa? Jam 4:59. Jam 5. Jam 6:20. Jam 7:23. Ini. Tinggal A artinya. minute ago. Baca. A minute. Minutes ago. 2 minutes ago. 2 minutes ago. Hour ago. 2 hours ago. A day ago. 2 days ago. A week ago. 2 weeks ago. A month ago. 2 months ago. A year ago. 2 years ago. In a minute's time. In 2 minutes time. In an hour's time. In 2 hours time. In a day. In a day's time. In 2 days time. In a week's time. In 2 weeks time. In a month time. In 2 months time. In a year time. In 2 years time. Ya, terjemahkan itu. 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dalam waktu 1 menit, 2 menit, dalam waktu 1 jam, 2 jam, dalam waktu 1 Nah, hari. dalam waktu 1 jam, dalam waktu 2 jam. Ini bicara bacanya. Oh, dalam waktu 2 menit, dalam waktu 2 jam, dalam waktu 2 hari, dalam waktu 2 minggu, dalam waktu 2 bulan, dalam waktu 2 tahun.
When did he? Will he go to? When did he go to? When did he go to Accra? When did he go to Athens? When did he go to Berlin? When did he go to Bombay? When did he go to Geneva? When did he go to London? When did he go to Madrid? When did he go to Moscow? When did he go to New York? When did he go to Paris? When did he go to Rome? When did he go to Stockholm? When did he go to Sydney? When did he go to Tehran? When did he go to Tokyo? Nah, terjemahkan dulu. Kapan dia pergi ke Accra? Dia mau kuliah itu, ini kuliah. Kapan dia pergi ke Accra? Kapan dia pergi ke Athena. Athena? Kapan dia pergi ke Berlin? Kapan dia pergi ke Bombay? Kapan dia pergi ke Geneva. Geneva? Kapan dia pergi ke London? Kapan dia pergi ke Madrid? Kapan dia pergi ke Moskow? Kapan dia pergi ke New York? Kapan dia pergi ke Paris? Kapan dia pergi ke Roma? Kapan dia pergi ke Stockholm? Kapan dia pergi ke Sydney? Kapan dia pergi ke Tehran? Kapan dia pergi ke Tokyo? Nah, sekarang ini. Will he go to Accra? Oh, will he go to Accra? Langsung terjemahkan. Akankah dia pergi ke Accra? Oh, Nah, akankah? akankah dia pergi ke Accra? Nah, will he go to? Will he go to Athens? Akankah? Akankah dia pergi ke Athena? Will he go to Berlin? Akankah dia pergi ke Berlin? Will he go to Bombay? Akankah dia pergi ke Bombay? Will he go to Geneva? Akankah dia pergi ke Geneva? Dari berapa ke berapa ini? Will he go to London? Akankah dia pergi ke London? Will he go to Madrid? Akankah dia 24 ya? pergi ke Madrid? Will he go to Moscow? Akankah dia pergi ke Moskow? Will he go to New York? Akankah dia pergi ke New York? Will he go to Paris? Akankah dia pergi ke Paris? Will he go to Rome? Akankah dia pergi ke Roma? Will he go to Stockholm? 33 ya? Akankah dia pergi Bye. ke Stockholm? Andi. Will he go to Sydney? Akankah dia pergi Dan ke laki. Sydney? Will he go to Teheran? Akankah dia pergi ke Teheran? Will he go to Tokyo? Akankah dia pergi ke Tokyo? Oke, next. Sampai sini gimana baca? Iya. Oke, good.